Upaya diplomatik menuju gencatan senjata dalam Perang Gaza pada Kamis 20 Mei meningkat di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Palestina. Tetapi serangan udara Israel kembali menghancurkan daerah kantong itu dan roket Hamas menargetkan kota-kota di Israel. Badan-badan internasional meminta penghentian kekerasan untuk mengizinkan pasokan medis dan lainnya masuk ke Gaza dikuasai Hamas. Seorang pejabat senior di kelompok militan Hamas pada Rabu 19 Mei mengatakan gencatan senjata dapat dilakukan dalam beberapa hari. Serangan roket ke Israel berhenti selama 8 jam pada Kamis pagi, tetapi kemudian dilanjutkan terhadap komunitas di dekat perbatasan Israel-Gaza. صار كنا قاعدين في الصالون ونزل علينا الصاروخ وكان في دخان كتير ما شفناش حاجة. وقف القتال في قطاع غزة هذا موضوع يدور الآن يعني مع الوسطاء ومع حماس وأنا أعتقد بأنه يعني سيكون الأمر يعني في خلال يوم يومين الله أعلم متى سننجح الوسطاء بالوصول إلى هذه المعاهدة. Seorang menteri Israel mengatakan Israel akan menghentikan serangannya hanya jika telah mencapai tujuannya dan pesawat tempur Israel melancarkan lebih banyak serangan udara di daerah kantong padat penduduk pada hari ke-11 permusuhan. Sejak pertempuran meletus pada 10 Mei, pejabat kesehatan di Gaza mengatakan 230 warga Palestina termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita telah tewas dan lebih dari 1.700 luka-luka dalam pemboman udara. Otoritas Israel menyebutkan korban tewas hingga saat ini mencapai 12 orang dengan 336 orang dirawat karena cedera dalam serangan roket yang telah menyebabkan kepanikan dan membuat orang-orang bergegas ke tempat penampungan. Es gibt das Selbstverteidigungsrecht Israels und dazu stehen wir und deshalb ist es auch richtig, dass Israel sich hier an dieser Stelle zur Wehr setzt und auch sehr massiv zur Wehr setzt. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch dazu beitragen, dass diplomatische Versuche unternommen werden, eine längerfristige, nachhaltige Situation dort in der Region herzustellen. Die ist leider über Jahrzehnte nicht hergestellt worden. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht weiter darum bemühen muss. Israel melakukan lebih dari selusin serangan udara di Gaza setelah tengah malam dan menargetkan apa yang dikatakannya sebagai unit penyimpanan senjata di rumah seorang pejabat Hamas dan infrastruktur militer di rumah komandan lainnya. The true backer of much of this aggression is Iran. Iran not only supports completely the Islamic Jihad in Gaza and gives them all the financing, they also give weapons to Hamas as well as to Hezbollah. And they provide the scaffolding on which these organizations really work. While we were engaged in these hostilities a few days ago, Iran sent an armed drone to Israel from Iraq or from Syria. Iranian forces launched a armed drone, which our forces intercepted on the border between Israel and Jordan. And that, I think, says everything on the true patron of terror in the Middle East and in the world, Iran. I understand. Thank you. Thank you very much. And you've been a great friend, and it's said with gratitude from the people of Israel. Thank you very much. You can count on me, and you can count on us. Thank you. Thank you very much. I think we can shake hands, even though it's a pleasure. The COVID is under control. Thank you. Now it's under control. Thank you. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan hampir 450 bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah, termasuk 6 rumah sakit dan 9 pusat kesehatan perawatan primer, dan lebih dari 52.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di Gaza yang diblokade oleh Israel dan Mesir. Slovakia is a friend and Israel is in need. Therefore, I want to say that we understand that for Israel there is no other option but to protect itself against covert attacks and rockets coming from Hamas. This must be stopped. Israel mengatakan sekitar 4.000 roket telah diluncurkan dari Gaza. Beberapa gagal dan lainnya ditembakkan jatuh oleh pertahanan udara Iron Dome. Obviously, I wish this reign of terror and soon. However, I have
to state in no uncertain terms that Israel has every right to defend its citizens. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengupayakan penurunan ketegangan. Sumber keamanan Mesir mengatakan kedua belah pihak pada prinsipnya telah menyetujui gencatan senjata, tetapi rinciannya perlu dikerjakan. Kontributor Nusantara TV melaporkan.